मार्वेलस हाई फाई फीलिंग सीधा चलिए ड्रॉप मत करिए We are entering into we are entering into Ganga now. Ganga River. underneath the river Underneath the river Ganges. ये लेगा आ जाएगा देखना हुगली टंकी दिख रहा है एक ब्लू लाइट दिखेगा ওই তো ব্লু লাইট Blue light. ওটাই গঙ্গা স্টার্ট তাই তো দুদিকে দেখা যাবে Yes, yes. ইয়েস বেবি সাপ না। দেখা যাবে সাপ। এটা এই তো হুগলি রিভার স্টার্টস হিয়ার আহ अरे साला সাবাস हाँ, তাহলে আলাদা ফিলিং अरे कुआसा नाকি सामने একদম আলাদা Fog, সামনে fog। सामने ফগ फॉग আছে একটু হালকা ফগ আছে